जी मु आपण मानकु कहिबी जे आपण माने किपरि भाबरे बिना मल्चिंग आउ बिना ड्रिप रे कलमी बाइगण गछ लगाई पारिबे। जो परि भाबरे मल्चिंग और ड्रिप रे प्रोडक्शन होतुबो पाखापाखि सेम प्रोडक्शन आपण माने बिना मल्चिंग आउ बिना ड्रिप साहाय्य रे मध्य पाई पारिबे। तो निहाती भाबरे सबुठु प्रथम होउची कोन ना बेड टी को आपण माने किपरि प्रस्तुत करिवे, किपरि भाबरे मूल सार देबे, से सब जदि आपण माने जानि गले एवं आपणकर पानी रो मैनेजमेंट पानी किपरि भाबरे देबे यही सबू किसी जदि आपण माने जानि पारिबे तेबे निहाती भाबरे आपणकर गछरे ड्रिप और मल्चिंग रे आमे जेतिकी प्रोडक्शन पाइबा पाखापाखि सेम प्रोडक्शन आपण माने सेतिरे भी पाई पारिबे। तो मु अमर आपण मानकु स्वागत करछि मोर अमर फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे। मोर प्रिय चाषी भाई माने आज आपण माने देखुथिबे जे मु जो परि भाबरे मल्चिंग ड्रिप साहाय्य रे चाष करूछि। जेतेबेले मु चाष करी आसुतिली दीर्घ वर्ष धरिकी सेतेबेले मु कोन करूथुली मल्चिंग और बिना ड्रिप साहाय्य रे ही मु चाष करूथुली। तो सेतेबेले जो उपाय रे मु चाष करूथुली ताहा मु आपण मानकु आज कहिबी। आपण माने जेतेबेले बेड टी प्रस्तुत करिवे देखंतु किपरि बेड टी प्रस्तुत करिवे ना सबुठु प्रथमे आपनकर बेड टू बेड डिस्टेंस आपनकर केते रहिबो ना बेड टू बेड डिस्टेंस आपनकर रहिबो 8 फुट रहिबो। ठीक अछि, आपण माने 8 फुट डिस्टेंस रे बेड टू बेड टी को रखिबे। तापरे बेड टू बेड कहले आपनकर लाइन रु लाइन गछ जो लाइन लागिवो से लाइन टू लाइन आपनकर रहिला 8 फुट। देखि नंतु किपरि भाबरे मु लाइन टू को आपनकर 8 फुट डिस्टेंस रे करूची। माटी किपरि भाबरे उठाउची देखंतु। आपण माने एई परि भाबरे माटी टी को उठाइबे। आपण माने जेतेबेले माटी टी को उठाइबे, माटी उठाइबा परे जेतेबेले माटी उठाइबे देखिबे माटी टी को आपण माने एपरि भाबरे रखिबे जेमति मझिरे टिके गात रकम रो रहिबो। ठीक अछि, तापरे आपनकर जो माटी उठाइबे सेई बेड टी आपनकर 2 रु 2.5 फुट करिवे, ताठु आ बेसी करिवे नाही। आपण माने 2 फुट भितरे बेड टी को रखिबे। काई कि मु 2 फुट भितरे कहूची सेटा भी मु कहिबे आपनकु। ठीक अछि, आपण माने 2 रु 2.5 फुट भितरे बेड टी को रखिबे, ताठु बेसी चौड़ा बेड रखिबा दरकार नै। बेड टी आपण माने जेतेबेले बेड टी प्रस्तुत कर 2 रु 2.5 फुट रखिले तापरे मझिरे खत देवा पे हम जो गात करथिबे सेतिरे आपण माने खत टी को देई देबे। देखि नियंतु कि परिवार मु खत दउची। खत भी आपण माने केते देबे ना अति कम रे आपनकर 6 रु 7 ट्रिप खत देबे। गोटे खत एई परि भाबरे पूरा भल करके आपण माने खत टी को देई देबे, मझिरे जो देई देबे। देई सारिबा परे करिवे ना सेतिरे आपण माने आपनकर जो रासायनिक सार आसुची आपण माने सेतिरे सार खाद्य सब देबे। तो पई आपण देखंतु आपनकर गोटे एकर को अति कम रे आपनकर 2 गुरा डीएपी लागि जिवो, गोटे गुरा आपण माने पोटास देबे, ता सहित आपनकर 3 गुरा आपनकर एसएसपी देबे, सिंगल सुपर फॉस्फेट देबे, ता सहित आपनकर कोन देबे ना निम्बोपीडिया देबे, ता पर केजी देबे, ता सहित आपनकर 8 रु 10 केजी आपण सेतिरे फराडन देबे। सीवीड आपनकर सागरिका हो कि आपनकर टाटा रो आसुची, टाटा गोल्ड रो आसुची, जोथिरो भी हो आपनकर सीवीड रो किछि फर्टिलाइजर सेतिरे देबे मिक्स करके आपनकर एका थरे आपनकर देखनियंतु कि परिवारे मिक्स करूची। एही परिभाबरे आपन सब सार को गोटे जगह रे गोळाई की ताकू आपण माने गछर जो आपनकर मझिरे गात थिबो खत सहित आपण माने सेतिरे आपण माने नै किना सारटी को देबे। सारटी को एही परिभाबरे देई सारिबा परे आपण कोन करिवे ना बेड टी को भलो करके कुड़ा खुसा करिवे। ठीक अछि, आपण माने बेड टी को भलो भाबरे कुड़ा खुसा करि नेबे। ए तो गला आपनकर बेड प्रस्तुत किपरि भाबरे करिवे। आपण माने जानि पारले जे आपनकर लाइन टू लाइन आपण निहाती भाबरे 8 फुट डिस्टेंस रखिबे। एमती आमे जो पद्धति रे करछे सेही परि सेम रखिबे। तापरे बेड टी को सेही परि भाबरे प्रस्तुत करि नेबे। बेड टी प्रस्तुत करि नेला परे कुड़ा खुसा करके आपण बेड टी को पूरा समान करके बेड टी को गछ लगाया पई बेड टी को प्रस्तुत करि नेबे। तापरे देखि नियंतु किपरि भाबरे नाळटी को प्रस्तुत करिवे। सबुठो मूल होउची कोन ना आपनकर जेतेबेले भी आमे जदि ड्रिप साहाय्य रे दउची सेतिरे पानी रो समस्या रहउ नै, किंतु आपनकर जेतेबेले खाली बेड रे आपन जेहेतु गछटी को लगाइबे सेतेबेले आपनकर सबुठो मूल होउची कोन ना पानी रो मैनेजमेंट बा आपनकर नाळ किपरि भाबरे तयारी करिवे। देखि नियंतु किपरि भाबरे तयारी करिवे। एठी जो बेड आपनकर मोर से मल्चिंग स्नाइटी बिछि किंतु आपन सेतिरे मल्चिंग किछि देबा दरकार नै। से सही रकम बेड प्रस्तुत सरी गला, ये बेड सरी गला। तापरे देखंतु बेड टी रो मझिडारे एटा देखंतु पूरा जेमति सेम अछि। एति सिना मु इंटरक्रॉपिंग करबी कि डिस्टेंस रहउची, तापरे गछर प्रोडक्शन से आसीबा पई 50-55 दिन लागि जिवो। सेतेल को एथिरे मु जहा किछि इंटरक्रॉपिंग करके शॉर्ट पीरियड रे जो जिंस हेई पारिबो, जो परिबा हेई पारिबो आपन माने सेही परिबा लगाइबे, तापरे सेही परिबाटू अमल करिवे। ठीक अछि, से ठीक यहीपरि आपण मैंने से करी पारे। आपणकर बेड रहा 2 रु 2.5 फुट रहा
ମଝିରେ ଜାଗା ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର 5 ରୁ 6 ଫୁଟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳଟା ଆପଣଙ୍କର ନାଳ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ କରିବେ, এটা পুরা ভাল ভাবে নাଳ କରିବେ ପାଣି ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ମଝିରେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଳ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ ରହିବ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ ରହିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ନାଳ ରହିଲା, ମଝିରେ ଟିକେ ଏମିତି ହାଇଟ୍ ରକମ ରହିକି ଟିକେ ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ କରିବେ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ନାଳ ଆଉ ଏ ନାଳ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟା ନାଳ ରହିବ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ନାଳ ରହିବ। ନାଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ନାଳ କରିବେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ କରିବେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି এই ବେଡ଼୍ର ବି ସେଇ ରକମର এটি মঝিরে বেড রহিলা গছ লাগিয়া পাই, এটি গোটে নাଳ করিবে এবং এপটে গোটে নাଳ করিবে, পুরা সেম রহিব, বুঝিপারলে। এইপরি ভাবে আপন মানে দুইটা নাଳ করিবে। গোটে গোটে বেড আপনার গোটে বেড্র এই যে গোটে বেডটা আপনার তৈরি করবে, গোটে বেডটি তৈরি করবে, এই বেড্র সে পাখে বি গোটে নাଳ রহিব আউ এ পাখে বি গোটে নাଳ রহিব। কাহিঁকি নাଳ রহিব এবে মু কହୁছি দেখি নিয়ন্তু। আপন যদি এই বেডটি 2 ରୁ 2.5 ফুট রখিবে, তাঠু বেশি চৌড়া রখিবার কিছু দরকার নেই, আপন মানে 2 ରୁ 2.5 ফুট বেডটি রখিবে, ঠিক আছে। তো সে পাখে গোটে নাଳ রহিলা, এ পাখে গোটে নাଳ রহিলা, তা বি সেমতি সেইটি গোটে নাଳ রহিব, সেইটি গোটে নাଳ রহিব। যেতেবেলে আপন মানে কোন করিবে না, এথিরে আপন মানে যেতেবেলে পানি দেবে, পানিটুকু তারপরে কোন করবে আপনার মেন লাইন গোটে করিকিনা আপনার পানি পাই রখিবে। যেতেবেলে আপন পানিটুকু ছাড়িবে সেতেবেলে আপন কেমিতি দেবে দেখি নিয়ন্তু। আপনার এই বেডটা যে আসুচি, এই বেড্রে যদি আপনার পানি দেবে, তেবে আপনার দেখি এইটু দেখন্তু হ্যাঁ, এইটু দেখন্তু সেই বেড্রে আমি পানি দেলে হ্যাঁ, এই বেড্রে পানি দেওয়া যদি এই বেড্রে এই বেড্র সে পাখ নাଳରେ পানি দেলে, সে বেড্র এ পাখ নাଳରେ পানি দেলে, আপনার যদি বাঁ পাখরে যদি পানি দেবে তাহলে সে বেড্র বি বাঁ পাখরে পানি দেবে, ডাহাণ পাখরে আর পানি দেবেনি। আপন কেতবে এমতি ভুল করবেনি যে এই বেডটির এই দুইটা যাক নাড়কু একেবারে বুড়াই দেবা, পুনি আহরি সে পাখর বি দুইটা নাড়কু বুড়াই দেবা, এমতি করিকি দেওয়া সেমতি নেই। আপনার এই পরীক্ষা পানি দেবে, আপন মানে যেতবে পানি দেবে সে পাখে পানি দেবে। যদি আপনার গোটে বেড্র যদি ডাহাণ পাখরে পানি দেলে, এই বেড্র বি ডাহাণ পাখরে পানি দেবে, বাঁ পাখরে পানি দেবে ନାହିଁ, ঠিক আছে। ইয়ে গলা পানি চালিগলা, পানি গলা পরে যেতবে আপনার দেখবে বেডটিকু যে পানি যেতবে আবশ্যক হব সে পাখে পানি দেবে, তারপরে এ পাখটারে পানি দেবে ନାହିଁ। কেতবে আপনার মানে দুইটি যাক বেডকু বুড়াইকি পানি দেবে ନାହିଁ, বুঝিপারলে। তবে পানি কিপরি দেবে দেখি নিয়ন্তু, ভাল ভাবে বুঝি নিয়ন্তু। এই গোটে বেড্র বাঁ পাখে পানি দেবে যদি, সে বেড্র বাঁ পাখে পানি দেবে, ডাহাণ পাখ যে নাଳ থিব সে নাଳରେ পানি দেবেনি। নেক্সট আপনার 4-5 দিন পরে যেতবে পানি দেবে, ডাহাণ পাখে পানি দেবে, পুনি তার ডাহাণ পাখে পানি দেবে, বাঁ পাখ পানি দেবে নাই। এইপরি ভাবে আপনার গোটে এইপরি ভাবে আপনার পানিটিকে ম্যানেজমেন্ট করবে। তা বি মু কহিদৌছি কাহিঁকি সেইপরিকা পানি দেবে। আমি যেতেবেলে সাধারণ ভাবে দেখন্তু, আমার গছটি যেতবে আমি জরি বা মলচিং সাহায্যে করুছে, সেথিরে আমার কোণ হচ্ছে না গছটি কাহিঁকি গ্রোথ এত ভাল হচ্ছে বা গছরে ফ্রুটিং কাহিঁকি হচ্ছে, সবুঠু মূল হচ্ছে কারণ আমি যেতেবেলে ড্রিপ সাহায্যে পানি দৌছে তো এপট শুকলা রହୁଛି, সে পাখ বি শুকিলা রହୁଛି, যাহাফଳରେ পানি পবনর যা আসবা সে ঠিক ভাবে হইপারে মাটি মধ্যে। তেণুকরি মঝিরে ওদা থিব, সাইড্রে শুকিলা থিব, তেবে হি আপনার গছ গ্রোথ ঠিক আসব। ঠিক সেইপরি আপন মানে যেতেবেলে বি চাষ করি, যেতেবেলে বি আপন মানে বেডটি প্রস্তুত করলে বা আপনার যেতেবেলে খোলারে লগাউছন্তি, জরি মলচিং দৌনাহান্তি, সেতেবেলে আপন মানে এইপরি করিবে যে গোটে পাখরে পানি দেবে, আরো পাখরে পানি দেবে নাই। সে পাখটি আপনার কোন রকম করবে না, সে পাখটি আপনার শুকিলা রহব। যেতেবেলে সে পাখে পানি দেবে, এ পাখে পানি দেবেনি, সেইপরি আপনার সবু বেড্রে করিଯିবে। এইপরি যদি আপন মানে করিবে, তবে নিহাতি ভাবে আপনার जो परिका परिवेश आपंकर ड्रिप आ मल्चिंग साहाଯ୍य रहुची, पाखापाखि सेम परिवेश आपंकर एई पानी मैनेजमेंट द्वारा हो पार। यहीपरि भाव में आपण मैंने पानी मैनेजमेंट टी करेंगे। प्रिय चाषी भाई मैंने आपण मानक मु जो परि भाव में कहली, आपण मैंने यहीपरि भाव में बेड प्रस्तुत करिकी पानी पाई आपण मैंने यहीपरि भाव में मैनेजमेंट करेंगे। तेबे जाई आपण मैंने जो मल्चिंग आउ ड्रिप रे जो परिवेश तैयारी हुए गोटे फिल्ड रे, सेहीपरि सेम परिवेश आपन को तैयारी करने को पड़ो। सेहीपरि भाव में चाष करुली, तेणुकरी मु आपण मानक कहली जे आपण मैंने यहीपरिका भाव में बेड प्रस्तुत करेंगे एवं जो परि भाव में पानी मैनेजमेंट करने कहली ताहा आपण मैंने करेंगे, जहाँफल आपण मैंने निहाती भाव में ड्रिप और मल्चिंग साहाय्य जो प्रोडक्शन आसे पाखापाखि सेम प्रोडक्शन आपण मैंने से करें। आउ बाकी जो आसो
ଗଛଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଲଗାଇବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଗଛ ଲଗାଇବି ସେତେବେଳେ କହିଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିନା ଡ୍ରିପ୍ ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି କିପରି ଭାବରେ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲାଇବି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛକୁ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କହୁଛି ଏହିପରି ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବିନା ଡ୍ରିପ୍ ଓ ମଲ୍ଚିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ତ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ।